Salude a alguien que haya venido con usted Say hello to a person next to you. y dígale, Ask him come to you and say, no vas a perder este tiempo en este lugar. No vas a you're not perder going to waste your time in this place. este tiempo You're not going to waste en este lugar. your time in this place. El título del mensaje The es title of this message is El poder de la unidad, The Power of Unity. el poder sobrenatural The supernatural power que existe en la unidad. that is in unity. La falta de unidad The lack of unity entre los hijos de la casa, among the sons of the house. la falta de unidad en los The matrimonios, lack of unity in the marriage, en las empresas, in the companies, en las familias, in the families. ha causado muchos estragos, It's caused a lot of problems, ha causado la división a lot of division. y el diablo ha comenzado a The reinar. devil has started to rule. Pero hasta aquí, But until this day, hasta aquí le ha llegado until now, la guachafita, la división. is the rocks En tu vida in your life y en la mía and in mine. tiene que cesar la división. En tu Division has to familia, stop in your family, en la iglesia, in the church, en tu empresa. in your company. Open the Holy Bible. Abran las Sagradas In the book Escrituras of Mark en el libro de Marcos 3:23. 3:23. Jesús los llamó Jesus called them over para que se acercaran for them to come y le respondió con una and ilustración. responded with an illustration. Los voy a ubicar en el contexto I will place you in the context, histórico bíblico. in the historic and the En Bible. este momento And it's time- están teniendo una pequeña discusión We're having a little discussion Jesús between y Jesus los que acostumbran a discutir and the people who discuss with y a Jesus argumentar. and to argue. Los fariseos, los The hipócritas, Pharisee, los expertos en la the ley. experts in the law. Y le respondió con una ilustración. And then he answered with an illustration. ¿Cómo puede How Satanás can expulsar a Satan Satanás? cast out Satan? Y yo les pregunto, And now I ask, ¿qué malo quisiera echar al otro malo de su compañía? what evil pulls all other evil out? Si están haciendo maldades You're together. y esas maldades les están And dando all that resultados. evilness is giving results. Preguntó He wondered. y afirma, And he un says, reino dividido a kingdom divided por una guerra by civil civil war acabará destruido. will collapse. De la misma manera, Similarly, una familia a dividida family splintered por peleas by feuding se desintegrará. will fall apart. Vamos a volver a repetirlo, léalo Now conmigo. let's say this again. Diga, Let's un read it reino again. dividido A kingdom divided por una guerra civil by a civil war acabará destruido. will collapse. Y de igual forma, Similarly, una familia a dividida family splintered por pleitos, by feuding, contiendas, by fighting, peleas, by fights también se will desintegrará. fall apart as well. Dice que un reino, It says that there was a kingdom, un país, un country, a country, se puede acabar and it can't be over. y se puede destruir It can't be destroyed por una guerra civil. by a civil war. Ya conmigo, guerra Now civil. say after me, civil war. ¿Qué es una guerra What civil? is a civil war? Una guerra civil entre A dos, civil war digamos, en un país and a country. es una guerra It's a war entre bandos among Dos between o más sides, bandos. 2 or more, en una misma nación. in the same nation. Eso es una guerra civil. That's a civil war. Una guerra interna An inner fight entre dos bandos o más between two sides or en la more misma nación from the same con country la misma gente. against the same people. O sea, es una guerra interna. So it's an inner fight. Es como cuando en un matrimonio It's like in a marriage se pelean por quién manda más. when they fight for who is the ruler. Es una guerra entre dos That's a fight bandos en un between mismo two reino. sides from the same kingdom. La guerra civil norteamericana The civil war in the United States enfrentó a los confederados fought against y the a los power unionistas. and the unions. Hubo también la guerra civil As española well and Spanish por allá en civil el war 1936 in 1936. y duró hasta el It 39. last until the 39.
Diga guerra civil. I'll say civil war. En una guerra civil el On a civil principal war, ingrediente The first thing, es la división. it's division. Y la nación The pierde nation lost tiempo, time, dinero money, y vidas and físicas, lives. That's it. recursos Resources y muchas cosas más. and a lot of other things. Ahora, ¿cómo es el modus operandi Now, how is the modus operandi de la división? of division? ¿Cómo es que existe una división? How is the division? ¿Cómo hace el diablo How is the devil para causar una división? doing a division? Entonces usted me puede decir, no, por un medio de un chisme, por un You may medio say by gossip, de argumentos, por medio de by pensamiento. arguments, by thoughts. Sí, pero todo eso lleva All of that, yes. a lo que la Biblia hablaba But it takes us to de what las the Bible peleas. says. It's about fights. El diablo The devil en una familia, en una empresa, in a family, on a en la company, iglesia, in the church, en tu in matrimonio, your marriage. si logra que la gente se If pelee it's capable internamente, to make people fight, entonces causa una división. then he calls it Y division. si causa una división, If there's a division, entonces será then it would be destruida. splinter. And it Lo- will collapse. El grupo que tú tengas, The group you have, sea de 2 o más, 2 or more, si dejas meter la división if you let division coming a in través de alguna pelea, through a fight, ten la plena seguridad be de sure que esa relación, that that ese relationship, negocio, that business, esa empresa, esa that iglesia, company, that ese church, grupo de oración, that group of praying, ese hogar punta de lanza, that point of the spirit house pues quedará destruido. will collapse. Entonces hay un misterio en la There's a unidad. mystery in unity. Y quiero comentarles algo textual. And I want to Te bendigo, hijo. Comment El problema más something grande textual. que tienen los The biggest problem liderazgos, that is in los leadership, liderazgos familiares, los in the financieros families, in the finances, y los and the espirituales, spirit es el siguiente. is the next one. El líder dice, The leader says, yo sí quiero la unidad, I do want unity, pero solo con los que están debajo mío. but only with the people that is under my command. Pero cuando me piden unidad a mí, But if they ask me entonces for yo ya no unity, quiero ser parte de ese then grupo. I don't want to be part of that. ¿No ha visto eso en los Have you líderes? seen that? Que todos bajo mi cargo estén unidos. Everybody under my command, they have to be unified. Pero líder, But what it's me, the leader, padre, the father, no, no, no. El único pastor que I yo don't tengo have es to. Dios. The only pastor that I have is God. Pero su grupo sí tiene que estar unido. For my group, they have to be unified. ¿Por qué? Porque se siente más. Why? Because he feels Se that siente it's superior. in another level. No that he's necesita a superior, that he nadie needs darle cuentas a for nadie. no one to show the results. Entonces por eso la gente se endemonia That's why the people con la get división. endeared with division. Porque es un demonio. Because it's a demon. Todas las enseñanzas de Jesús All teach, fueron all de this ser, teaching ser uno con su Padre. was about being one with his father. Entonces, al estar unidos So when we're en unified, paternidad, diga conmigo paternidad, the fathership, uno terminamos hablando igual a nuestro we Padre. ended up speaking as our fathers. A Pedro le dijeron, Peter, they tú said, hablas igual Speak que ellos, que like tu them. Padre. like your father. Por eso cuando alguien habla como su That's why pastor, when someone speaks o su as pastora. his pastor or his female pastor, no vaya en contra de eso. do not go against that. Lo que pasa es que esa persona está What happens is unida that person is unified en espíritu in the spirit con él o con ella. with him or her. Y termina hablando And then he or she ended up speaking igual. the same way. Porque ahí hay poder. Because there is power. Y el poder se And the transmite. power, it's transmitted. Entonces, estar unidos So to be unified, es lo que nos da el it gives poder the power sobrenatural. in the supernatural. Supernatural power is in Poder the unity. El poder sobrenatural está en la unidad. Ahí es donde está. Right there, there's what it ¿Quieres lo is. sobrenatural? You want the supernatural. Tienes que unirte a Then you have alguien to be unified with que someone tenga ese that mismo has poder, the esa very misma same power, the unción. very anointing. Aquí en esta casa hay In poder, hay this unción, house, hay there's power, milagros. there's anointing, there's miracles. Si te unes con esa If you get misma unified intención, with the same intention, habrá más poder. then there will be more power. Entonces, es una de las principales So that's the armas first weapon que tiene la iglesia, that the church has. que tienen las familias, That the que tienen las families has. empresas. That the Y hay companies muchos have. tontos And there's a lot of silly people que se dejan llevar por las cosas del corazón. that let the hardest things take them on. Y entonces se dejan arrastrar por la They división. take to be crowded by division. Lo mira mal un ujier There's ya dice,
a servant, en esa like if it's a bad iglesia side, no and they tienen start amor. to say, in that church there is no love. Y ahí se prenden, And then they start with that. tienen las mentes muy infantiles Their minds, y se dejan causar childs. división. and then let Ya conmigo division división. take them. So say Estar through dividido. division, to be divided, Financiera o espiritualmente, financially, spiritually, matrimonialmente, in the marriages. es un insulto a la cruz. It's like an insult for the cross. Porque Jesús Because Jesus, lo que hizo what he did en la cruz at the cross, fue unirnos con was el to Padre, unify us with the Father. porque nuestro because pecado our sin nos había destituido made us be a part of him, de su gloria. from his glory. Entonces cuando usted So when you, es causante de división, it's culture of division. o cuando usted Or when you, es una víctima you're a victim de una división, of a division. cualquiera que sea su posición, Anything your position ha is, insultado you have insult a la cruz. the cross. Se tiene que arrepentir. You need to repent. Diga amén, ay, 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 Say alguna amen or cosa. something. Si usted ha sido causante de división If you have been a culture of division, o ha sido víctima de if you ella, have been a victim of it, en una amistad, en un negocio, in en, a alguna- friendship or a business or something, en la iglesia, at the church, levante la mano y diga, now Señor, raise up your hands and perdóname, say, Lord, please forgive me. no quiero ser I don't want to be un instrumento an instrument de la oscuridad. of Amén. darkness. Amen. Juan 10:30 dice que yo John y mi 10:30 Padre says that me and somos my Father, we are uno. one. El Padre y yo The Father and I, somos uno. we are one. Por eso cuando usted tiene So paternidad when you have fatherhood, espiritual y the financiera como spiritual and the lo tenemos finances, en casa, as we have it in here in the house, usted termina you end up pensando financiera y thinking espiritualmente como financially sus and padres. spiritually as your fathers. Usted no ve que los hijos Don't están you tan see unidos that a the los sons are padres so unified to the parents? que hay veces tienen hasta los mismos Sometimes gestos. they have the same gestures. Y uno dice, ese es de esa familia. That you may say, his belong to that Es family. facilísimo. It's very easy to say. Si usted to lo know escuchan this. en la calle, no hermano, pero They ¿qué le listen pasa? to No, you in the avance, house. esto no hay Brother, problema, what usted tiene que happened? levantarse, Move tiene que forward. avanzar You en medio need de to- eso. you need Usted to ve, go up in the ese middle of tipo es that. de And then punta you may lanza. say, the guy is from the palm of the spear. Si lo puede alabar, alaba. Yes, you can praise it, do it. Diga conmigo, estamos Now say insultando a after me, Dios We are insulting God cuando somos when causantes we de are división. a council of division. El diablo está atento The devil is para being dividir. aware to divide you. Si usted tiene división en su familia, have division in en your su iglesia, family, en su empresa, Your companies. el diablo your se le church, then metió. The devil got inside. Escríbelo. You can Acá write una it down. revelación. There's a revelation for Jesús, you. Jesus, al ser uno con el Padre, being one estaba with the Father, empoderado he was empowered a través de la through unidad. the unity. Él sabía He knew que estaba aquí en la tierra, that he pero was in como this hombre. earth, but as a Pero man. si tenía But una if he had unidad unity con el Padre, with the Father, aquí tenía then poder here he had sobrenatural. power in the Estaba supernatural. He empoderado. was empowered. Porque la unidad trae Because unity empoderamiento. brings power. Hablamos el mismo idioma, Speak the same language. el mismo lenguaje. The same language you speak, the same tone. Si no, no hay unidad. If not, there is no unity. Diga, si no hablo el mismo idioma, Say, if I don't speak the same language, ¿cuál unidad? then where's that unity? En lo natural, si tienes a Natural. alguien, If you have someone sabes si es de Dios o no. next to you, you know if it is from God or not. Si está unido contigo. If it's unified with you. Por eso la Biblia dice que That's what the no Bible os says. unáis en yugo Do desigual. not get unity with the wrong yoke. Si usted se une en yugo desigual Get financiero, with the wrong yoke in the finances. entonces cuando usted reciba el pago, Then as you receive the payment, al socio le va a decir, to the partner you will say, bueno, vamos a sacar el diezmo de la okay, empresa. let's take the teeth Y el otro from le the dice, company. And then he will say, ¿de qué estás hablando? what are you speaking about? What is that? Ahora sí, otro pastor lo va a enriquecer Another pastor, también. are you going to make him rich through me? Después les va mal. Then they get a bad business. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos pasó? Then they wonder what Si happened. tú me hubieras hecho caso, había que If you diezmar. would have paid attention to me, Ya vienes con tus cuentos de diezmar. you had to give the teeth. Ya tú con tu Then he comes iglesia. again. You're Estamos hablando de la coming with empresa. that again. Let's talk about the company. Así pasa, porque estás unido en Then that yugo happens because you desigual. are unified with the wrong No hablas yoke. el mismo You're idioma. not speaking the same language. Son dos pensamientos, dos Are two different ópticas. thoughts,
two different prácticamente perspectives. opuestas. Lo mismo pasa en el matrimonio. Say it happens in the marriages. Te casas en yugo, es You igual, get married with the wrong yoke. con el cuento infantil. With the child No, pastor. saying, Pastor, Yo lo convierto, I can turn him on. convierto. Turn him. Lo convierto en otro. You can turn him in something different. Ya el tipo le dice, iglesia Then you say, nada. nothing in the church. Nos vamos a beber esta noche y mañana Going nos to levantamos a la hora drink que sea y nos tonight, vamos para la and tomorrow playa we a can tomarnos wake unas up, and whatever cervecitas. time O we me go to acompañas the o beach te and vas. drink a beer. You're with me or you leave. Pasa cada rato. That happens every Usted time. se ríe, pero You laugh at it. a mi oficina van todas. But to my ¿Qué hago, office- pastor? All then go. Mija, And they say, what do I do, Pastor? le tengo una noticia. Then you say, daughter, I have news for you. Esto es por el resto de tus This is días. for the rest of your days. Y eso no es causal de división, And there's not division ni mucho menos de divorcio. or divorce. Tienes dos posibilidades. You have two possibilities. O lloras y te acostumbras, Or you cry and you get used to it, o te acostumbras orando or you get used to it praying hasta que eso cambie. until that change. Pero eso no va más. ¿Y por qué? That's it. And why? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Sí, You sí, know what el the yugo Bible es says? igual, Yes. pero Wrong ¿no you. será que eso lo podemos echar para But atrás? can we take that back? Nada, Dios no se arrepiente de lo escrito. You cannot repent of what is written. Eso pasa en las That finanzas, en happens las in the familias, en finances, todo in the lado. families, everywhere. Entonces no permitas que el enemigo Don't entre a let the sembrar enemy get cizaña. inside to put the seed. El empoderamiento The empowerment que trae la unidad es en todas brings las áreas. unity in all areas. Entonces, si usted se une a alguien So if you get unified with someone, y no estás empoderado, you are not empowered, si no estás recibiendo you're not receiving nada, nothing, entonces eso no es de Dios. then there is not from God. Eso es una maldición. It is a curse. No era la voluntad de Dios que tú It vinieras ahí, wasn't God's willingness to be unified with that aún person. siendo cristianos. Even being Christians. Porque dice que en la unidad Because it says that in unity, hay poder. there is power. Diga, en la unidad hay poder. I say, in unity, there is power. En otras palabras, si In la other words, gente se une a ti People get unified to you, y no recibe poder, and they do not receive power. tú no eres digno You are not worthy de que se unan a ti. of people to get united with you. Yo como, ¿para qué me voy a unir contigo si Why lo que do I tienes es need to get deudas? united with you when you have debts? Yo como, ¿para qué me voy a unir Why contigo do I need si to lo get que tú with you? tienes es falta de When perdón? you have lack of forgiveness? Yo como, ¿para qué me voy a unir Why contigo si do I tú lo need que to be quieres es with you suicidar? when you want to commit suicide? Pero si tú tienes poder, But if you have power, la gente people va a querer andar contigo. who want to be with you, No necesitas ir a buscar un negocio. you don't need for a business. Van a buscarte, They a will look ofrecerte for los you to negocios. offer the businesses. Porque tienes poder y Because se you have quieren the unir a power, ti. and people want to get Y ese unified poder with te lo you. da el And that power is Altísimo. given by Si the lo puedes alabar, Lord. alábalo. If you can praise His name, do it. Ahora, aquí una Now, revelación. There's a revelation in No here. confunda Do not confuse uniformidad uniformity con unidad. with unity. Lo pude ver I could see that en un congreso que estuvimos. the Congress that we were. Había un grupo que estaban It was muy a lindos, group, estaban todos they were uniformados, very cute, all of them with uniforms. pero andaban desunidos. They weren't disunified. Pero tenían el mismo uniforme. They have the same uniform. Entonces, una cosa es estar uniformados But one thing is to have a uniform. con el mismo uniforme del equipo, The same in a group, pero ahí no tiene el balón sino uno. but there is only one in the leader. Y para que lo suelte, ¿qué problema? And from him to let all the people. Pero That's a cuando problem. dos, tres, así no tengan But when two or uniforme, three, even if they don't tienen have un uniform, mismo objetivo. they have the same Esos hacen goal. estragos They porque can't están do it unidos. because they are unified. Entonces no confunda So do not confuse uniformidad uniformity con unidad. with unity. Yo no lo quiero a ustedes todos uniformados. I don't want you all to be in a Yo uniform. los quiero unidos. I want you to be unified. Porque así les compre el mismo uniforme It's unified by y les the ponga los same nombrecitos uniform for you, atrás y and el the simbolito aquí, names la in the flechita, back, and the aquí la symbol, punta de and the lanza. arrow, Si the usted no point está of the unido spear. conmigo, If you're not unified el with me, diablo lo then the ahoga con devil la misma will lancita drown que you tiene with aquí. the same thing that you're having here. Si lo voy a lavar, alábalo. If you can praise His name, do it. Dígale a alguien que está por ahí cerquita, no te Just so uniformes close to conmigo, you, únete a do mí. not get the uniform with me. Get unified with me. Cuando uno está unido a alguien, We're unified to someone. se conoce en los momentos bravos, You en los know momentos the difíciles, moments, cuando tú the no hard estás con moments él, when con you're ella. not with a person.
Porque la unidad no la da el Because lugar. unity is not given by the place. La unidad no la da la plata. Unity is not by given by the La unidad no money. la da el uniforme. Unity is not given by Tú sabes si uniform. alguien está unido You know when contigo someone is unified cuando with tienes you, algún when there is inconveniente. a hard El moment. que está unido contigo The dice, person that is cuenta unified with you say, conmigo. "You can count on me." ¿Lo puedes alabar? Alábalo. You can praise his name, do it. Diga, quiero unirme a ti. Now say, I want to unify with Te lo you. demostraré And I will show you. en algún chicharrón. And I problem. Eso es lo que va a haber, tranquilo. Que eso- That's what will be. Ahora, no le estoy decretando nada. Now, I'm not saying anything. Mientras estemos en esta tierra, But as soon as we're in here, tendremos aflicción. we will have problems. Si usted no tiene problemas You financieros, have problems in your es finances porque usted no es empresario. because you're not a company man. ¿Ya? And that's it. Entonces, si usted no tiene problema en You el have matrimonio, dice problems la in pastora, your marriage, says here the pastor. usted lo que tiene es un, no sé, Because you have something else, I don't know. usted lo que tiene está uniformadito ahí. You are in a uniform. Hay parejas There are couples que vienen uniformaditos los dos, coming here with lindo, uniforms. con el mismo color. Both of them with the same color. Por la demora, But- es que alguno le lleva la contraria a otro. It stopped when someone Y se dan it's con el mismo thinking logo the que wrong tienen los way, dos. there's someone, and then both of them start to fight. Diga la división. Now say division. Ahora, hay algo antes. Now there is something before this. En la unidad se adquiere la In misma unity, mentalidad there is the same y el mismo mentality espíritu. and the same spirit. ¿Por qué? Why? O sea, uno pregunta, ¿por Then we wonder. qué habla lo mismo Why do the ¿Y spirit por qué the piensa same? lo mismo? Why Te do bendigo, they hijo. think the same? I bless you, son. alguien con otro? Someone with another Porque person. está unido Because they are unified en su corazón. in their hearts. Si no está unido, está There's dividido. no unity. Diga in their división. hearts, then they are divided. Now say Diga, division. Visión. Division. Vamos a definirlo. Now let's define this. Visión. Division. Di significa And then diverso, it means diversidad, diversity, variedad, diverse. varios. variety, Y visión many, and then significa vision óptica, means perspectiva, an optic, a manera de perspective, pensar, de a way of sentir, thinking, a way of feel, de proceder. a way of proceed. Entonces, división Then vision, es entonces diversas it means visiones, many visions, varias ópticas, many optics, diferentes pensamientos different thoughts, financieros y the espirituales. finances or the spirit. Entonces, señores, Now, ladies and gentlemen, acá hay una revelación. there's a revelation in here. La división Division es la evidencia is the evidence de la inmadurez of immaturity espiritual in the y spirit carnal. and in the flesh. Qué silencio tan sepulcral. What a silence in here. Pero el principio de la inmadurez But the first of immaturity es la división. is division. Cuando alguien es inmaduro, When someone is la persona immature, que se va a unir a él person o a ella gets unified with that person. le dice, mira, la Says, óptica es esta. Look, this is the perspective. Para que esta óptica se dé con This nosotros dos, be given between you and me. tenemos tú y yo que hacer We esto y have esto y you esto y and I esto. to do this and this. Ah, Then he says, no, Yo mejor me voy. I better leave. Y cuando si nos This something with him. así pasa con la gente madura y Happens carnal. with immature people in natural. En una familia, In a family, en una iglesia, en una in a empresa. church, and a company. Todo inmaduro, All immature person, carnal, all flesh, trae veneno it's all the time bringing poison y causa división. and causing division. Escríbelo. La Write persona that que down. no será The person inmaduro. next to you, are you mature? Pregúntele ahora, pregunte Now, ahora, ask, ¿seré yo carnal? am I in the flesh? ¿Cómo se nota eso? How can we notice that Si causas división if you bring division o si or traes a la unidad. if you bring unity? Cuando vienen hijos There's sons coming. míos que tienen My sons, alguna they disputa, have a fight porque en todas las familias se because presentan. there is fights in all families Pelean por plata, They pelean fight por because no of sé qué, money. pelean por la otra. or something else. Y this vienen a and uno that. como padre. Then they come to me as a father. A mí no me interesa, es el principio que yo tengo con mis hijos. A mí no me This is the interesa principle. I don't quién care tiene la razón. Who's right A mí me interesa quién va a Who cares? causar la división. of who is going to cause the division? Yo los llamo Because I call you both es a la unidad. to unity. Si no logro la unidad If I cannot have en unity, ellos, el diablo va a between ganar them, la then división devil wins with division. y esa hermandad se va a romper. And
And that A mí no brotherhood will be cuando tú broken. vengas a mí no So me when you interesa come si to tú me, tienes I la don't razón care o if no. you're right or not. Si vienen dos esposos a mí y con mi esposa. If a wife and a husband Pastor, lo que come pasa to es que me, mira, ella they es come así, and así, say así. this No, and y es this que el and tipo, this. mira cómo era. And A mí no me here's this, interesa this. eso. I don't care about A mí that. no me interesa quién le pegó a I quién, don't care who hit ni quién tiene la razón o person no. or A mí me who hit who. interesa I don't care about that. es que ustedes no se van a separar. I care about Por you eso not getting vienen a mí. divorced. That's why you come to me. De lo contrario, Then, the other way, jamás le voy a decir, I cannot say, oye, si tienes la razón. yeah, you're right. Ese tipo no, déjalo. Then I say that, man, it's Bien. not enough. Leave him. Cut him off. Yo lo que te voy a decir es, ora, What I can say is pray. venga, Come and cambie, él, Change. tú. pray. Not him, you. Si lo puedes alabar, alábalo. You can praise his name, do it. Toda carnalidad All flesh está basada en el yo. is based in me. Es que yo no voy a hacer nada hasta que ella no Not cambie. do a thing until Carnal, he or carnalidad. she, and that's in the flesh. El inmaduro y el The carnal mature person, se toma the las person in the cosas flesh, take the things como si fueran todos para él o para as ella. if it were everything for him or her. Ese orgullo, ese ego, esa That vanagloria. pride, that ego, Basura del that infierno. vainglory, that's Están, trash from the hell. están hablando dos personas ahí There are two people speaking, y nombran a un tal Pedro. and then they name it Peter, Y entonces tú eres Pedro. and then you are Peter. Uy, me tienen la And mala. you say, they Ahí are hay planning complot en against esos me. dos. That's a Espérate complot que los voy a against vigilar. me. ¿Quién? I will watch them. La gente inmadura The immature people siempre will always anda pendiente be thinking y piensa all the que time todo el mundo that everybody lo está mirando. is watching Están them, hablando de él o de speaking ella. about him or her. Qué absurdos. This is absurd. Son tan carnales que They are- piensan they are que la so gente se va a tomar el much in the tiempo flesh that they think that the people is gonna take de the vivir en time función de ellas. to No, live qué their life. desgracia. What a disgrace. Diga a la persona que está a tu Don't lado, tell the seré yo, person that's maestro. you, is it me, master? Eso se arregla rápido. That Si can tú eras be- así, se arregla rápido. Can be resolved easy. Tú no eres el centro del mundo ni You lo are jamás not lo the serás. center of the world, you will No te never be. vistas que no vas. Not get dressed, you're not going Como this. no camines en el espíritu, If you're not in the spirit, los que caminaban en el espíritu, people who te is in the vamos a spirit, pisotear. We will step you Porque estorbo eres. because you are stopping us. Nosotros no tenemos ni tiempo We don't have time ni dinero or money para estar pendientes to be de organizar un complot para ti. organizing a complot against you. Yo organizo complot contra el You diablo. organize complot, but Pero against tú no eres el diablo, but you're not the devil. ni eres Dios. But you're not God. Entonces, ¿qué soy, pastor? Then what am I? Carnal. You're in the flesh, ¿Qué más? Inmaduro. and that's it. Diga, no me voy a volver a llevar a Say- pecho nada. I won't take anything personal. Mira, de todas maneras van a hablar de ti. Anyway, they'll speak about you. Si estás vaciado sin un centavo, If you're empty with no money, ahí está su Dios. then there is your God, they will say. Si tienes dinero, If you have money, le estás robando plata a Dios. then they will say you are stealing the money from God. Es mejor que hablen de ti, It's better to speak, pero tú siendo of ungido, you, but you're being anointed, multimillonario being a billionaire, y sano. and being Y si te saint. puedes hermosear el rostro, And if avanza. you can get a Porque de beautiful todas face, then maneras do it, van a because hablar. Anyway, they will speak about Entonces, you. los que han caído en pecado, For the people who fall in sin, hay que restaurarlos you have to restore them. con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia, Spirit con amor. of kind, says the Holy Spirit. Porque si no, entonces causamos otra If not, división we can más. cause another division. Por eso 1 Corintios Why 11, in 1 18 dice, Corinthians primero, 18 it says, first, dice el apóstol Pablo, says Apostle Paul, oigo que hay I hear divisiones that entre there are divisions ustedes among you cuando se when you reúnen meet como as a iglesia. church. Diga, esto es para la iglesia. This is for the church. Esto say. no es en los bares, ni nada, This is not esto es para usted in y the para bars, mí, this para is el for pueblo. you Cuando and nos for the reunimos people. como When iglesia we reunite a as orar, church, a ayunar, to fast, ahí right there. oigo que hay divisiones I entre hear ustedes. there's division among you. Y él dice, y hasta cierto punto, yo lo creo. And to some extent, I believe it. Y aclara algo. Así que por Let me supuesto, clarify. But of course que tiene que haber there divisiones must be divisions entre ustedes. among you. Para los que tienen la So aprobación that de Dios, you who have God's approval entonces sean reconocidos. will be recognized. Wow, acá hay una revelación. So here is Dios lo revelation. permite, la God división, do not let division para que salga quién es el que divide. to notice who is the person who is causing the division. Entonces Dios permite eso. It's God
para who que se allows that manifieste su to corazón. manifest their hearts. Entonces Dios permite. Then eh, God no, es allows que, that. imagínate, ¿no sabes la última del pastor? But don't you know what happened with the pastor? Eso sí, no se lo comentes a nadie, pero Please do not come in anyone else. Be coming here, and then they say this and this and this. yo ya me voy a ir de esa iglesia. I'm going to leave the church. ¿Y por qué no te has ido? And why haven't you? ¿Por qué no dices que vas a ir? Why Vete. you said you were going to leave? Then do it. No. El diablo No. quiere causar primero The devil división. wants to cause first Porque division. carnal, Because divisor, que se respete, person in the flesh nunca se va solo. Will never live alone. Siempre su cizaña, su veneno la tiene que With poison, impregnar en alguien the para poderse spirits ir in con someone else so algo, he can con live with alguien de lo verdadero someone del or reino. something from the kingdom. Eso es un demonio. That's a demon. No estamos hablando de la gente, Not sino speaking about the del people. demonio de We're speaking división about que the opera en demon of alguna. division that operates Se va a meter en el más débil, in the people, and it will get into pero Dios the lo permite wicked. para manifestar su corazón. Por eso Romanos That's what 16, God let 17 that. That dice, was in Romans ahora mis amados hermanos, 16, les 16, pido algo más. 17, it says, "And now I make one more tengan plea of the brothers and cuidado sisters. Watch out con los que causan for divisiones y people who trastornan cause la fe de division los and creyentes upset people's faith al enseñar cosas by que van en teaching things contra contrary de lo que to what you a ustedes se les ha have been enseñado. taught." Y da una orden. And then it says here in order, Manténganse stay away lejos from de them. ellos. Manténganse lejos. Says, "Stay away from them." Entonces la gente que causa división Therefore, the people who cause division, piensa, they think después de que los han abierto, after they are porque la gente se da taken cuenta al apart, final because people notice that at the end. de que tú eres causante de It división. was you who caused the division. Entonces la gente te copia una vez o dos, People will copy once or pero two. ya también se va regando el mismo cuento de lo que tú But estás then, diciendo por afuera y What you're dicen, "No, saying outside, it's been known in the inside, and then everyone notices. ya viene otra vez con lo mismo." Ay. And then they say, "You come again with the same." Entonces lo abren. So they Financiera, take sobre him todo apart. financieramente, nadie Most of it que se in da the cuenta de alguien que finances. causa división A person who notices es tan bobo para ir, bueno, ahora yo te voy a prestar una platica para que montemos un negocio. No, to give him money, si to ese lend habla him mal de money. esto, No. también va a hablar If mal you de mí. speak Yo, bad- no. you speak bad Entonces se le about cierran las someone, puertas. then Lo you speak primero bad que about someone. So the first thing le is to close pasa the a un door. So the carnal first que thing causa that división happens to a person es que in se the le flesh cierran las is puertas that the doors are closed financieras, in the porque la gente no es finances. boba, la Because gente people sí are te not escucha, stupid. They do hear pero you, no te suelta el billete. but they won't give you the money. La gente le suelta el billete People give the a money alguien confiable, to someone that they a alguien trust, confidente, to a confident a person, alguien que tenga poder, to someone with power, no que quiera destruir. someone who wants to La destroy. gente no es it. boba, People is not stupid. porque el que todo lo quiere saber, Because for the person that wants todo lo to quiere know it contar. all, wants to tell it all. entonces dice la Biblia, tengan Now the cuidado Bible said, be aware of them y manténgase lejos de ellos. and stay away from them. Dice la Biblia, The tales Bible, personas such people no sirven a are Cristo. not serving Christ. No, si es que aquí me dice, mira, And then here it says que yo soy ujier. Mira, that mira. I'm a server. Look, Tales personas no sirven a Cristo, these people are not serving Christ. sirven a sus propios intereses. They are serving their own personal Lo que dice la interest. Biblia, no lo This is digo what yo, the no Bible says. pelee It's not me. conmigo. Do not fight against me. La Biblia no la escribí yo, la estoy It's leyendo not me who wrote con it. palabras suaves I'm y halagos. reading this Dicen que ellos, with words, and they say, mira, el que te va a dividir, for the person who's going to cause the division, lo primero que te hace es lo siguiente. the first thing that he or she does is the nest. No, imagínate, la pastora, qué mujer de Dios tan tremenda. Imagine the pastor. What a woman from God. Definitivamente está conectada It's con el definitely cielo. connected with the heaven. Es una mujer que tiene poder, It's a definitivamente. woman who has power, definitely. ¿Y qué matrimonio? Está en ahí, ¿ah? What a marriage, yeah. Pero, But y ahí comienza. then it starts. Ahí ya se das cuenta. Then you Primero, notice. primero vienen con palabras, First thing, dice la Biblia, suaves kind y words. halagos. It's kind Una words persona, at the un beginning. carnal divisor, A person in the un flesh, endemoniado de esos, culture of division, jamás an te va a estar de demon frente a decirte, will never no, come with you no. to show you what he really Siempre. wants. Porque es un demonio. Because it's a demon. Tiene que engañar. He needs Suaves to halagos. lie. Dice la Biblia, Comes con with los kind suaves words, halagos with the kind engañan words, they lie. a la gente People. inocente. Innocent people. Entonces abre el ojo, es bíblico. Open your eyes. It's on the Bible. Esos que mucho adulan, For the people all the time with kind words, esos que mucho halagan, for people with smooth talk,
Entonces, en el momento que tú te des cuenta, hay que By the time exhibirlos, you don't hay notice- que apartarlos by the de time tu you lado, notice de that, tu you need to show familia. them, to take them apart from your family, Sí, pero from your sight. el problema, pastor, es que es mi Yeah, tío. but the problem, pastor, is that it's my uncle. La Biblia no dice, The Bible aléjate de not ellos, saying stay away from them, excepto si es familiar. except it's sibling. Pastor, estamos hablando Pastor, we're speaking de mi padrastro. about my La Biblia father-in-law. no dice, excepto The Bible is not saying except que tengas paternidad. if it is your father-in-law. Exhíbalos, apártalos de tu lado. Because show them and take him away from you. Lógicamente, si vemos que no quieren restaurarse. Obviously, we see that they don't want to change. Porque la Biblia dice en Proverbios Because the 6, Bible says in 14, Proverbs que sus 6, corazones 14 that they están pervertidos y Hurt their hearts, traman el mal. plot evil. Y andan siempre They constantly provocando stir up problemas. trouble. ¿No conoce gente así? You know, people like that. Estamos en una reunión, dice, We're in a el reunion. otro día estábamos en una reunión. Dije, Then we were in a reunion one ay, day, pastor, guarde silencio. and they say, Pastor, Sí, ya, please, ya, ya, silence, no hablemos más. silence. ¿Y por qué? Then why? No, porque mira quién llegó. Because look who came. ¿Y quién es él? Who's that? No quisieras saberlo. You wouldn't like to know. Apenas lo escuché 2, 3 palabritas, yo As dije, soon as I hear Muchachos. 2 words, boys, en este momento me tengo que ir. moment, I Les have to agradezco mucho. No, pastor, pero thank you nos very vamos much, a quedar a Pastor. comer. Will No, I no, stay no, here? no, no. Me pusieron una faja acá. They got me something in here in my stomach, so I Yo, have to yo leave. prefiero comer en caldo I parado. prefer to eat in someone else. Caldo parado es caldito de la Then esquina it's más something, cercana. It's in the closest corner. Ahí parado porque no hay donde Right there sentarse. because there is no chairs, you have to be standing. Que con gente halagadora y después de To que be se va el with pastor, glowing words to people, and then they say this and this. qué cizaña, para decirlo nomás. Qué gente, Dios mío. What are people to say? Y eso es un problema, And that's a que problem. causan problemas. They cause division. Pero dice la Biblia que sin The embargo Bible says serán that perhaps that they will be destruidos destroyed de repente. suddenly. De repente. Suddenly. Diga los divisores. I'll say the division En cualquier momentico at any time. quedan aplastados, destruidos, smashed, quebrantados, dice en un instante. Will be breaking Y sin la In a moment. menor esperanza de que se puedan with no recuperar. hopes to be restored. Por eso es que el problema That's why the problem de que una iglesia of a church salga dividida y monte otra. with division. Es que Then it nosotros builds nos dividimos de another pastor, pero aquí church. montamos la iglesia. They say, we are puede divided crecer, from that de pastor, repente, but then ¡pa! we can make another one. And then suddenly, it gets smashed. No, ese era mi socio y ta, That was sí, my teníamos partner, bien, yeah, pero and we had a partir de este company. momento yo But then ya from this time voy a on, hacer mi propia I empresa. will build my own company. Ojo, no te estoy diciendo But de pay que no attention puedes to that. progresar. I'm not saying that you cannot Es que si progress, causas that división, if you cause division, lo que nazca después de una when it división, comes after division, viene un de repente it's de destrucción. En algún destruction momento. suddenly, at any Y moment, eso no se va a volver a recuperar. and that cannot be recovered. Viene la gran pregunta, ¿cómo Then it comes to the identificar question, how to al que causa identify división? the person who caused division? En el verso 16 y the verse 10 y 16, en adelante dice, It hay says, 6 cosas que el Señor odia. there are six Diga, el things Señor también odia. the Lord hates. Now say, the Lord hates. Esto es para destruir la religión It's to de destroy que religion. Dios The Lord es 100% amor. is 100% love, Dios es 100% amor, pero Yeah, it's también love. 100% sabiduría. but it's also 100% wisdom. Dice que hay cosas que detesta, Say que that there are odia. things that he hates. Y son 7 las que Right? detesta. 7 things. Los he ojos hates. arrogantes, The haughty eyes, la lengua the mentirosa, lying tongue, las manos que matan al the inocente, hands kill the o sea, los innocent. asesinos, So it means the assassins, el corazón que trama el mal, the hearts who plot evil, los pies que corren a hacer lo feet malo, runs to do the evil, el testigo falso the que fake respira witness mentiras that breathe with y lies. cierra con la Then cereza del close postre, with this. y el que siembra And the discordia people who place en alguna familia. sit among a family. No importa, espérate que yo los divido. Doesn't matter. You will see. Dios detesta eso. Divided. God hates Por eso that. Tito 3:10 dice, That's why- recuérdales a los creyentes, It says esto that no es para los impíos. remind them that this is not for foolish Yo tengo que people. recordarle esto a I need to ustedes, remind this for you. que se sometan al gobierno, To be sométete a tus the funcionarios, order of the government. sométete a tus autoridades.
Your authorities. Tienen que ser obedientes, You need to be obedient. siempre dispuestos All the time a willing hacer lo que es to bueno. do what is good. Amén. Amen. Si entre ustedes hay individuos que There causan is divisiones, people among you causing divisions. dice Tito It 3:1, says in Titus del 10 al 11, from 10 to 11. dales una primera y una segunda Give advertencia. them a first and a second warning. Y después de eso no tengas nada que And ver con after ellos. that, do not pay them attention. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. La Biblia habla que el trabajo del diablo es dividir para reinar, pero el reino de la luz the kingdom of the light trabaja es en la unidad, works in unity. y en la unidad hace su And in fuerza. unity there is the strength. Entonces los requerimientos de Dios So God para que requires estemos unidos for us to be unified, es estar de acuerdo, is to be agree. sobre todo en la Biblia, en la Also palabra, fit in the Bible, y no in the tener Word. dos visiones, Not dos to have ópticas. two visions, two perspectives. La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo says in 2, Acts of que the había- Apostles, en el día de chapter 2, Pentecostés todos los day creyentes estaban unidos The en un reunion, mismo all lugar. were unified in the same place. Y de repente And then se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento we fuerte hear a sound from the heaven as a thunder. que llenó la casa donde estaban And sentados. filled the house where they were seated. Y luego algo parecido a unas llamas Then something y lenguas de fuego as aparecieron y flames se of posaron fire came in sobre cada uno de los and que estaban ahí. placed in everyone that was in there. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu And Santo. they are well full with the Holy Spirit. Y hablaban en lenguas And began diferentes. speaking in Conforme other al languages. Espíritu les daba la The Holy capacidad. Spirit gave them this ability. Eso pasó un de repente. That happens suddenly. Entonces escúchame, Now listen to me. hay un de repente en la división, lo There leímos, There's a suddenly in division. We y saw otro that. de repente en la There's unidad. not a suddenly in unity. Que si tú causas división, And if you cause division, de repente then suddenly serás destruido. it will be destroyed. Pero si estás en unidad, But if you're in unity, de repente then suddenly vendrá el poder sobrenatural de the Dios. power of God will come. Y aquí entonces reunidos en un And mismo here, lugar, when all of them significa were united in the unánimes, same place, juntos, de it means acuerdo. unified, agree. Y entonces ahí el Espíritu Santo Then there desciende. the Holy Spirit comes. Diga, el Espíritu Santo Say the desciende Holy Spirit comes. en donde encuentra unidad. Where there is unity. Por eso es que la mayoría de las That's why most iglesias of the churches es difícil el poder it's sobrenatural hard porque to están find the divididas supernatural power because they are y divided. ni siquiera se han dado cuenta. They haven't noticed that. Santiago 3:3 dice, 3:13, In James 3:13 says, si ustedes son sabios if you are wisdom, y entienden los caminos de Dios, you understand God's path. demuéstrenlo Show it viviendo una vida honesta with an honest life. y haciendo buenas acciones con humildad, Doing things porque ahí hay with sabiduría. humility. Dígale que está a tu lado, That comes from wisdom. Now Si eres tell de the Dios, person next to you, if you are from God, demuéstralo. show it. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy de Dios. say, I am from Pero lo God. que viene es a causar división. What it comes is to cause division. Yo les pregunto, hijos, es que porque And I want la the gente sons. se ensaña en los pastores. Because people go Y hay against pastores the que no pastors. son de Dios. There are pastors that do not come from God. Entonces diga conmigo, pastor, I say after me, pastor, si tú eres de Dios, if you're from God, demuéstrenlo. show it. Se tiene que ver con lo sobrenatural, tiene Need que to haber see that algo. with the supernatural. Tiene There que haber should be vidas something. transformadas. There should be life transformed. Pero la cosa no es ahí. But it doesn't stop there. Ahora yo voy con ustedes. Now I go with you. Si ustedes son de Dios, If you are from God, demuéstrenmelo. show it to me. Demuéstrenmelo. Show it to me. Está unido conmigo Are you unified with me en una sola visión. in the same vision? Si usted tiene ahí a su esposo por ahí If you cerca, have your husband close to you, si eres mi esposo, and say, if you're my husband, demuéstramelo show it to me con fidelidad, with loyalty, con unidad. with unity. Dígale a un esposo por ahí cerquita, to a husband demuéstramelo, demuéstramelo. Show it to Yo me. te lo show voy a it to me. mostrar. I will show it to you. Y eso se demuestra con acciones. That is shown ¿Cómo? with actions. Demuéstralo viviendo How? Show it to con me. acciones with buenas. With actions. Dice, pero si tienen Now it says, envidias "But if you are amargas y greedy, ambiciones egoístas en el jealousy, and corazón, selfish ambition in your no heart, encubran la verdad con don't jactancias y cover up the mentiras. truth with boasting and lying. Pues la envidia y el egoísmo Jealousy and selfishness no forman parte are de not lo que God's proviene kind de la sabiduría de Dios. of wisdom. Dice que dichas cosas son Such terrenales, things are humanas earthly, y diabólicas. spiritual and demonic. Diga la división, Now say, es terrenal, mission humana, is earthly and spiritual diabólica, and demonic. envidiosa, ambiciosa, Jealously, egoísta, ambitious, selfish, mala, and it's bad, maldita. and it's cursed.
Aquí hay una división. There is division in here. Perdona, aquí hay una revelación. Here is a revelation. La división Then division es diabólica, es carnal. is demonic. It's from the flesh. El que divide termina haciendo toda clase de maldades. Division ended up doing all kinds of evilness. Y el diablo And the devil aprendió learned a que si en la unidad había poder, that if unity there was power, en la división se acaba el then poder. in division there is no power. Pero él, But for him, si no es bobo, estúpido ni not ignorante, stupid or ignorant, él no se divide a sí mismo. he do not get divided. El from poder de himself. la unidad que The él power of tiene unity that he has es donde él actúa. is where he acts. Por eso Jesús le decía, Is what Jesus told him. ¿tú crees que el diablo You think that the devil se va a dividir? will get divided? Le decía a los fariseos. He was telling to the Ellos no se Pharisees. van a dividir, el diablo no se divide. He won't El divide. diablo sabe He knows el poder que hay power that it is en la unidad. in unity. ¿En dónde lo aprendió? Where did he learn that? Lo aprendió desde el tercer cielo, From the third heaven. que en la unidad hay The poder. unity there is power. Por eso, porque él era ángel. Por eso el ejército de las tinieblas tiene algo en particular. The army of the darkness has something Siempre in particular. trabaja They will unido. always work with unity. Usted no va a ver una banda You delincuencial won't see a band dividida. of thieves divided. Apenas se divida, se acaba. As soon as they get divided, it gets over. Usted no va a ver You won't see un grupo de a oración group of praying, efectivo, an effective group dividido. of praying divided. porque no llegan a orar, llegan a pelear. They don't come to pray, they come to fight. Usted no va a ver un matrimonio You won't see a marriage bendecido económicamente blessed si está with dividido. finances if there is division. Y perdónenme aquí los hijos que son abogados. I'm sorry for this, for the sons that are Pero en donde Lawyers. más gana plata el abogado then es donde hay lawyer peleas y división. earn more money Allá is when there voy, is division, when there is a cojo fight. aquí, cojo allá y cojo And it allá. takes here and here and Pero no here. te preocupes, padre, yo te diezmo. But do not worry, Father, I give you the tea. Cecitar me está diciendo, ay, Sister might tell me, please, Dad. pero así es. But it is that way. El diablo trabaja unido y Devil, he comprometido. works with unity and ¿Para qué? engaged. For what? Reciba la revelación. Now receive El the diablo revelation. trabaja unido The devil works y comprometido in engagement para poder ser and in efectivo unity to be effective, dividiendo. causing division. Si lo puedes alabar, You alabar. can praise his name, do it. El que va a causar división For the person who will cause siempre se division une con alguien, will always be unified para que with esa división someone. sea efectiva. For that division to be effective. no lo hace solo. It's not doing it alone. ¿De dónde se copió Where did the devil copy el that? diablo esa idea? ¿Dónde se la robó? Where he is Sí, en el tercer cielo, pero aquí en Yes, la in the tierra third lo heaven. comprobó But also in this earth, he proved that en Babel. in Babel. En Génesis 11:6 Genesis 11:6. dijo, miren, Say, look, la gente, he said, miren quién, ahí estaba el Espíritu we say, Santo, look, it was la the Holy Trinidad, Spirit, the el Trinity, Padre, el Hijo, el Espíritu the Santo, Father, estaban the ahí. Son, the Holy Spirit, they were Digo, all ey, there. ey, ey, He estamos says, mirando desde el says, cielo. look, we're looking for the heaven. Miren, Look, la gente the está, people ¿cómo are, estaba la gente? how's the people? Unida. United. Si están unidas, If they are united, todos hablan they all speak el mismo idioma. the same language. Si están unidos Then if they're y hablan el united, mismo lenguaje, they all speak the tienen same la misma language. óptica. They have the same Después de que perspective. pase eso, After this, nada de lo que se nothing propongan they hacer set out les to será do will be imposible. impossible for them. Wow, eso es bravo. This is marvelous. Entonces él dice en el verso 7, So it says in verse 7, wow, la única forma, the only way está hablando Dios, is God speaking. ellos se unieron, They got united. tienen un mismo objetivo, tienen They un have mismo the same lenguaje, goal. hablan They speak the same igual, language. piensan They speak the igual, same tienen el way. mismo They objetivo. think the same. They have the same Esto no goal. lo paramos sino nosotros. The only La única forma people who can stop this is es us. dividirlos. The only way is to get them divided. ¿Cómo los dividimos? How do we get them divided? Ya la óptica la Now the tienen. perspective, they have them. Confundamos su lenguaje. Let's get them confused. Bajemos, Come, let's go down confundimos and confuse con diferentes the idiomas people with different a la gente languages. y así no Then they podrán won't be able to entenderse understand each other. unos con otros. Si ya no hablan el mismo idioma, So if they do not speak the same, ya esa unidad that unity, se rompe. let's break.
¿Tú quién crees que estaban Who mirando do you eso? think was looking at that? El diablo dice, The ah, devil. He noticed that. He learned it. ya la capté. Si yo causo división, If I cause division, lo que tienen programado, but they have programmed, eso no va a pasar. they have scheduled, it won't happen. Entonces lo que estaba programado So it was scheduled con tu casa, with your house, con tus finanzas, with your finances, con tu matrimonio, with your marriage. en el momento en que haya The división, moment there is division, no te vistas que no vas. then it Ya van a won't hablar be, otro lenguaje. because they will speak a different Entonces el language. esposo le dice a la esposa, So the husband will say to the wife, no sé, tú dices blanco, yo digo negro. you say white and I say black. I don't know. Así no vamos para ningún lado. We're going anywhere. Por eso Jesús dijo, mira, yo les What aseguro en Jesus Mateo said, 19, I'm sure in Matthew 19, si dos de ustedes if two of se you ponen de acuerdo en get algo aquí agree en la tierra doing something in this respecto a cualquier cosa que pidan, earth, anything you ask mi for, Padre que está en el my cielo Father who is in the heaven lo va a hacer. will grant it. Diga, principio de acuerdo. Now say, verse of, Aquí sale una revelación. agreement. Un poco There's a chistosa, pero revelation. es It's real. a little bit joking, but Hay it's real. gente There's people que piensa think que uno es Gatorade, that we are stupid, que uno es bobo, that we are silly, o que Dios or that God es ignorante. is an ignorant. Y me vienen a mí con la They come ridiculez. to me Pastor, and saying, yo no estoy de acuerdo con Pastor, Julano, I'm not agreeing with this person. porque yo sé que te traicionó, él habla mal de ti, él se fue de la iglesia, He left the church, él renunció a tu paternidad, sí. quit to your fatherhood. Pero yo hablo con él, But I speak to him. y va a mi casa, va a mi And he goes negocio. to my house, to my business. Pero eso sí, yo le garantizo, papi, But I can guarantee this. yo no estoy de acuerdo con él. I'm not agreeing Yo estoy en with desacuerdo con su proceder. I'm not Eso agreeing sí, with his proceed. te lo garantizo. And I can guarantee Lo that. creen a uno. No han abierto jamás la Biblia en Amós They 3:3. haven't opened the Bible. El mismo Dios The dice, very God says, andarán you will be dos juntos two. si no Together. estuvieren de acuerdo. They were not agreeing. ¿A dónde van? Where are they going? Pueden caminar dos juntos. Can they walk Sin together estar de acuerdo, ¿para dónde van a ir? without being agree of Yo where les pregunto a they go? ustedes, Now I ask you, ¿pueden caminar can two people dos juntos? walk together? Y el uno va para el norte y el otro va para el And sur. one person going to the north, and Ok, the yo other no estoy de going to acuerdo the para south. donde él va, I'm not agree with this, pero yo voy con él. but I go with him. Da risa, sí, pero hay gente que piensa que uno You es, can laugh at it, but they think that Sí. we are silly. que tiene la mente pueril. Their mind is childish mind. No, pastor, yo no estoy de acuerdo con él, pero ajá, They say, usted sabe que No, no agree puede with pelear him, con la pastor. You gente. know that you can fight Pues, with hay people. que escucharlos. we need to listen to them. Mijo, no te vistas que no vas. Please get Los that off. burros se juntan para rascarse. These donkeys get together to scratch among them. En una iglesia At dividida a church, no habrá divided. nunca presencia de Dios. there will be never presence of Por eso es God. que la unidad That's why unity es la respuesta de la is oración de the Cristo. answer for Jesus' Venga la prayer. alabanza. Now here comes the ¿Qué word. oró mi amo? What did my Lord Juan pray? 17, John 17, verso 22. verse 22. Les he dado, I have given them, ponte de pie, por favor. now stand up please. Les he dado la I've gloria given que them tú me the glory you diste gave me, para que sean so they may uno. be one. Vamos a leerlo todos, por Let's favor. read it all please. Para que sean uno. For them to be one. Yo estoy en ellos y tú estás en I am mí. in them and you are in me. Que gocen de una unidad To perfecta have a joy of a unity, y que sea tan perfecta que el mundo sepa that the world will know que tú me enviaste that you sent me y que las and amas tanto that como you yo. love them as much as you love me. Jesús oraba, Padre, quiero que los que me diste Father, estén I conmigo want donde this yo who estoy. You gave me, given me, to be with me where I am. Entonces podrán ver toda la Then gloria they can see all the glory que me diste, you gave me, porque me amaste aún Because you antes love me. que comenzara el mundo. even before the war began. La unidad es la respuesta The unity is the answer a la oración of praying de Jesús. of Jesus. La división es la respuesta Unity is the answer al clamor of a claim de Satanás y la oscuridad. of Satan and the ¿En darkness. qué bando Then in vas a which estar? side are you going to be? Y usted me puede decir a mí, pastor, That you may ask me, Pastor, la verdad que yo hoy the truth,
No quisiera continuar is that I don't want to con mi continue pareja. with my partner today. O yo no quiero insistir más I don't want to insist con esta amistad. with this friendship. O me han tratado tan mal. Then they have Pero yo te digo, treated me so much. si ya decidiste unirte a You alguien desire to get unified to show y esa unidad la hizo that Dios, unity was created by God. no sacrifiques Do not sacrifice esa unidad. that unity. Hay algo que quiero decirle. There's something I want to tell you. Si logramos hoy, We can reach today, tú y yo, you and I, decretar y to stay amar la unidad, and love unity. detestar la división, Hate division. lo primero que vamos a ver es lo First thing we sobrenatural. will see is the supernatural. Y en la primera área donde la vamos a ver First son en las area where we see finanzas. the supernatural is the finances. Porque cuando la gloria de Dios But there baja, is God's glory coming down. baja la gloria no tan solo con el Comes poder not only with the power para hacer sanidades, to do sanities, señales y milagros, Signs and sino miracles. también con el poder but de also with the provisión. power of provision. Entonces, no hay nada Then there's no such thing que la división that division pueda conservar. make Viene un de repente. keep. Por It comes eso, suddenly. La That's maldad why nunca se va a poder sostener. Evilness cannot stand. El infierno no se va a poder sostener. The hell cannot De pronto se stand. sostiene por un poco tiempo. Pero They abruptamente stand by a ellos han while. causado división. But then they cause Y la palabra se division. tiene que cumplir. The word has Viene to un de be repente that it comes y suddenly. aplasta eso. Comes suddenly Por eso and smash that. dice la Biblia, That's what the Bible says. vi al impío I saw the foolish sumamente enaltecido. in the high places. Y después volví a mirar y ya no And I saw estaba. him again, and then he wasn't there. Hay varios caminos para los A lot impíos of ways for foolish. porque son causantes de división. They cause division. Y es el cementerio, And it's the la muerte cemetery, o la death, enfermedad. or sickness. Pero escúcheme, Listen to me. si logramos la unidad If we can reach unity, familiar, unity in the families, la unidad unity espiritual, in the spirit, la unidad comercial, unity, la unidad en todas las áreas unity in all areas, con los que tienen tu misma the visión, people that have your same vision, viene un de repente. come suddenly. De And repente then suddenly, va a venir el Espíritu the Santo Holy Spirit will come. y se van a ir las tristezas, la The pobreza. sorrow will leave. The poorness La will leave. mejor forma The best way de hacer of doing dinero money en el reino in the kingdom es hacerlo en unidad. is doing it with unity. No eres una casa sola. You were not Escúchame. walls alone. ¿Quieres ganar batallas? You want Únete con to win gente battles. Get que sea united with people valiente. which brave. ¿Quieres ganar dinero? You want Eso no es to malo. earn money. It's Únete not con bad. gente But get que united tenga with también la people capacidad como tú, that has also the capacity as inventiva de you comercializar. to do business. En la unidad In unity es donde está el poder. is where the power is. Entonces voy a hacer esto. And I will do this. Si usted se une a mí Get united with me en este mismo sentido, in this same thing, the same vision. como hemos sido causantes de división en Since algún we have momento en caused nuestra vida, division at a moment of our lives, eso ha traído consecuencias it's brought some consequences, funestas. bad consequences. Hay sociedades y hay societies. amistades que por There una are división friendships that because of a division, es la hora it's a time, y todavía it's time siguen today, peleando. They still fight between them. La Biblia dice And the Bible says que lo peor que puede haber the worst thing that may es la come división entre is los division hermanos, among the brothers, división de la familia, division of the family, división de los esposos. division of the spouse. Diga división de los esposos. Now say division of the spouse. ¿En dónde comienza la división de los Where does esposos? that begin? Mi plata. Say my money. Tienen dos trabajos, uno cada uno. Two jobs. Y dice, One nosotros for each estamos one of them. unidos. And they say we are united. ¿Cuántos saben aquí que los esposos son una sola carne? No, that the spouse are just Los esposos, one diga, yo soy una flesh. sola carne. No, say, I'm one flesh. El problema es cuando llega la The quincena. problem is that it comes with the payment. Ahí hay un causante de división. There is ¡Pum! cause of division. there. Esta es mi plata, es mi Say, "This trabajo. is my money. Yo lo he This is my sudado. job. I have worked for this," Dice ella. says her. Él dice, aquí el que ha traído la plata Brought the money durante here. mucho tiempo he sido yo. Yo Long soy el time que has been sostiene me. esto. I'm the one who hold this up. Dos visiones, Two visions, dos pensamientos. two ways
of thinking. 2 cajas, 2 bancos. 2 boxes, 2 banks. Y le piden a Dios, Did they ask God? uniditos, cogiditos de la mano. United. Hold Señor, their hands. bendícenos. Lord, please bless us. Entonces, se unen para orar They say, Lord, y se bless us dividen praying. para And they get gastar. divided to spend. Andarán 2 juntos Can 2 si no estás de acuerdo. people walk together? Lo primero que tenemos Not que hacer agree. The first thing we have to do con Dios with God también es ponernos de acuerdo con is Él also to be agreed with Him, y caminar en unidad. to walk in unity. Somos administradores We de su are reino. administrators of His glory. Dad a Dios lo que es de Give Dios to God what is y al César lo que es him, del César. and to the Caesar what is from the Caesar. Le pides a Dios You bendición ask God financiera to bless in the finances. y no te unes a lo que la Biblia You dice don't get united que Él to te what the pide. Bible says that He is asking. El pastor va a pedir el diezmo. Then is the pastor asking for the tithe? No. ¿A quién de ustedes lo obligué a pasar Who of a dar you su ofrenda? I told you to come in here and give your offering. Pero tengo que decirle la verdad. But I need to tell you the Si truth. usted no está unido financieramente If you're not con unified Dios, with him financially, que es el with dueño God, de la plata y who is del the oro, owner of the money, así te unas a un multimillonario aquí en la tierra, finish, you get unified to a building, viene un de repente. it comes Porque lo suddenly. primero que tienes que unirte no es a los The thing hombres, you have to unify sino is al not Dios man, de it's los the hombres. God of the man. Ve, alaba, alaba.